1. jun 2026. godine bit će upamćen kao dan kada je porodica Bešlić dobila još jedan težak udarac. Samo 8 mjeseci nakon smrti legendarnog Halida Bešlića, njegova supruga Seida završila je svoju životnu bitku. Preminula je u bolnici u kojoj je provela posljednjih mjesec dana života. Većina ljudi u regionu već je čula vest, ali ono što se krije iza te vesti, način na koji su supružnici proveli svoje posljednje dane, kako su ih delili samo zidovi bolničke sobe i kako je Halid svoju posljednju pesmu napisao baš za nju, to su detalji koji cijeloj priči daju sasvim drugu težinu. Menadžer pevača, koji je ujedno i veliki prijatelj porodice Bešlić, potvrdio je za medije tačno vrijeme smrti. Kako je rekao, Seida je preminula 1. juna oko 15 časova. Taj podatak je izneo javno, kao i činjenicu da je sin Dino teško podneo majčinu smrt. Rekao je da je Dino kod kuće i da su uz njega prijatelji. Ono što ovu priču čini posebno potresnom jeste okolnost da su Halid i Seida jedno vrijeme ležali u istoj bolnici. Legendarni pevač preminuo je pre 8 mjeseci od raka jetre. Dok je on ležao na onkologiji, njegova supruga je zbog kancera bila hospitalizovana u istoj zdravstvenoj ustanovi. Njen krevet bio je u sobi pored njegove, delio ih je samo jedan zid. To je detalj koji je mnoge dirnuo. Zamislite situaciju, dvoje ljudi koji su proveli gotovo ceo život zajedno, koji su jedno drugom bili oslonac decenijama, sada leže u istoj bolnici, svako sa svojom dijagnozom, odvojeni samo zidom. Ni on nije mogao njoj, ni ona njemu. Nema podataka da su se ikako čuli ili vidjeli u tim posljednjim danima. Ono što se zna jeste da je Halidova bolest bila rak jetre, a Seidina rak. Vrsta raka kod Seide nije precizirana u dostupnim izvještajima, ali se navodi da je reč o kanceru zbog kojeg je bila hospitalizovana. Ovo nije bila prva Seidina borba sa bolešću. Prema rečima jedne meštanke Knežine, žene koja se zove Vila, a čiji je suprug išao u školu sa Halidom, Seida je ranije imala problem sa zdravljem. Tačna priroda tih ranijih problema nije poznata javnosti, ali ono što jeste poznato da su posljednji mjeseci njenog života bili ispunjeni teškom borbom. Prema navodima koji su se pojavili u medijima, Seidina svakodnevnica prethodnih mjeseci uključivala je lečenje u Njemačkoj, zračenja i komplikacije. To su informacije koje su izašle u javnost, ali bez dodatnih nezavisnih potvrda o tačnom protokolu lečenja i mjestu gdje je sprovedeno. Ono što jeste potvrđeno jeste da je posljednjih mjesec dana svog života provela u bolnici. Halid je sa svoje strane imao svoju vrstu oproštaja. Njegova posljednja pesma bila je posvećena upravo Seidi. Pesma nosi naziv Raduj se, tugu meni ostavi. Riječ je o pesmi koja je objavljena malo pre njegove smrti, a na priredbi koju su organizovali srednjoškolci povodom Halidovog rođendana, jedan talentovani dečak je otpevao upravo tu pesmu. Seida je tada sedela u publici i bila je vidno dirnuta emocijom. Pustila je suzu. U tom trenutku njen sin Dino zagrlio ju je i poljubio. To je ujedno i posljednje pojavljivanje Seide Bešlić pred kamerama. Ova scena ima posebnu težinu ako se zna da Seida nije prisustvovala Halidovoj sahrani. Razlog, kako su pričali njihovi prijatelji, bila je njena teška bolest. Supružnici su u jednom trenutku zajedno bili u bolnici, kako je već navedeno, ali dženazu, sahranu, nije mogla da prati. Njeno zdravstveno stanje to nije dozvoljavalo. Na drugoj strani, Goca Šaulić, koja je govorila o Seidi i Halidu za Blic, dala je jednu od najpotresnijih analiza njihove veze. Kako je Šaulićeva izjavila, Halid je mislio da će se s obzirom na to da je Seida bolesna nešto njoj desiti, ali kako je rekla, Bog ima svoj plan. Dodala je da bi voljela da se Seida izbori sa bolešću, ali da je njena tuga sada veća. I onda je rekla nešto što mnogi razumiju tek kada prođu kroz sličan gubitak, kada posle 4 ili 5 decenija ostane bez bračnog partnera. To je kao da ste ostali sa pola duše i pola tela. Tih 40 ili 50 godina, koliko su tačno Halid i Seida bili u braku, nije precizno navedeno u dostupnim izvještajima. Ono što se zna jeste
da je njihova ljubavna priča trajala decenijama i da je često isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon Halidove smrti, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednji mjeseci, kako se navodi, vodila je tešku životnu bitku. Također, Sejda je jednom prilikom progovorila o životu sa Halidom. Njene reči su bile jasne. Sa Halidom je, kako je rekla, svakako život jako zanimljiv. Dodala je da je Halid osoba koja se retko rađa i da je super. Dok je ona to govorila, on ju je zamolio da ga ne hvali previše. Taj kratki trenutak, zabeležen na kameri, pokazuje kakav je odnos između i među njima postojao. Ona ga hvali, a on se skromno brani. Porodice i prijatelji prisjetili su se posebne veze između Halida i Sejde, ističući njihovu ljubav i zajednički život. To nisu bile prazne priče. Ljudi koji su ih upoznavali svjedoče da je reč o ženi koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere. A upravo danas, kada je Sejda preminula, njen sin Dino bio je kod kuće. Prijatelji su bili uz njega, menadžer porodice je rekao da je Dino loše. To je razumljivo. Čovjek je za manje od godinu dana izgubio i oca i majku. Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je, kako je zapisano, ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu. Njen sin Dino je kod kuće uz prijatelje. Njegovo stanje se prema rečima porodičnog menadžera opisuje kao loše. A šta to tačno znači, za sada nema detalja, ali nije teško pretpostaviti kakav je osjećaj kada u roku od 8 mjeseci izgubite oba roditelja. U Knežini se planira bista za Halida. Meštani ga pamte kao čovjeka koji je svima pomogao. Vila, žena koja ga je poznavala, kaže da je Halid bio veličina od čovjeka i da nema ko za njega da kaže jednu ružnu reč. Sejda je, prema rečima onih koji su je poznavali, bila tiha podrška. Nije tražila reflektore, nije davala intervjue, osim kada je baš moralo. Ono što je rekla za bosansku Seharu, da je sa Halidom život zanimljiv i da je Halid osoba koja se retko rađa, možda je i najviše što je javnost čula od nje. I to je zapravo dovoljno, jer iza tih nekoliko reči stoji 40 ili 50 godina zajedničkog života. Dakle, dragi gledaoci, 1. jun ostaje upamćen kao dan kada je Sejda Bešlić izgubila bitku. Njen muž je otišao 8 mjeseci ranije. U bolnici su ležali u sobama pored jedna druge. Delio ih je zid. Posljednja pesma koju je on otpevao bila je za nju. Raduj se, tugu meni ostavi. Na kraju nije bilo radovanja, bila je tuga. I on ju je na neki način ostavio, ne svojom voljom, ali ostavio. Sin Dino sada nosi to breme. Prijatelji su uz njega, a u Knežini meštani i dalje pričaju o Halidu i spremaju mu bistu. Tako se završava jedna priča, ne eksplozivno, ne dramatično, bez velikih reči, samo činjenice. Bolest, bolnica, zid između dve sobe, pesma kao oproštaj i sin koji je ostao. Hvala na pažnji.